ଯେତେବେଳେ କରୋନାର କରାଳ କବଳରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତ୍ରସ୍ତ, ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଓ ଆତଙ୍କିତ, ସେତେବେଳେ କରୋନା ମହାମାରୀର ମାରାତ୍ମକ ଭୂତାଣୁ କୋଭିଡ୍-19ର ଅନ୍ତ ପାଇଁ ତମାମ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂଗ୍ରାମରତ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏ ମଣିଷ ଜାତି ଏ ଭୟଙ୍କର ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହେଲା, ଏକଥା କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି? ନୁହେଁ ନା? ସେଇଥିପାଇଁ କରୋନା ଭୂତାଣୁକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାର ଆତ୍ମକଥା ଓ ମଣିଷ ଜାତିର ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ଅସହ୍ୟ ବ୍ୟଥା। ଏବେ ତାଲାବନ୍ଦର ଚତୁର୍ଥ ଚରଣରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଗୃହବନ୍ଦୀ। ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଥରଟିଏ ଅବଶ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଗଦ୍ୟ କରୋନା ଭୂତାଣୁର ଆତ୍ମକାହାଣୀ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଗଧ ବା ଗାଈର ଆତ୍ମକାହାଣୀ ପଢ଼ିଥିବେ କିମ୍ବା କୃଷକ ବା ଶିକ୍ଷକର ଆତ୍ମକଥା ଶୁଣିଥିବେ, ମାତ୍ର କାନ ଉଠିଲା ଦିନୁ ଏକ ଭୂତାଣୁର ଆତ୍ମକାହାଣୀ କଥା ଶୁଣି ନଥିବେ। ଦୟାକରି ଆତ୍ମକାହାଣୀଟିକୁ ସହୃଦୟତାର ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମୋତେ କାହିଁକି ମୋ ଆତ୍ମକଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କରୋନା ମହାମାରୀର ମାରାତ୍ମକ ଭୂତାଣୁ କୋଭିଡ୍-19 କହୁଛି। ମୁଁ ଭୂତ ନୁହଁ, ଏକ ଭୂତାଣୁ ଯାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ କରି ରଖିଛି। ମୁଁ ବ୍ୟାଧ ନୁହଁ, ଏକ ବ୍ୟାଧି ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମଣିଷଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି। ମୋ ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସଂକ୍ରମିତ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମଣିଷ ମୃତ, ଅଗଣିତ ମଣିଷ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମରତ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ସାମାନ୍ୟ ଏକ ଭୂତାଣୁର ପୁଣି ଏତେ ବଡ଼ିମା? ହଁ, ସତରେ ମୁଁ ଏକ ଦୁର୍ଜୟ ଭୂତାଣୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଦୁର୍ଦ୍ଦମତ ନିଶ୍ଚୟ। ମୋ ପରି ସାମାନ୍ୟ ଏକ ଭୂତାଣୁର ସଂହାର ଲୀଳା ଯେ ଧୂର୍ଜଟିଙ୍କ ମହାତାଣ୍ଡବ ଠାରୁ ଆହୁରି ରୁଦ୍ର, ଆହୁରି ଉଗ୍ର ଏବଂ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର, ତାହା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଗର୍ବାନ୍ଧ ମଣିଷର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତମ ସ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତା, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଲିପ୍ସା ଓ ଅଦମ୍ୟ ଜିହ୍ୱାଲାଳସା ଆଜି କୋଟିକଳ୍ପ ରୁଚିର ମାନବ ସଭ୍ୟତାକୁ ମୋ ଭଳି ଏକ ଧ୍ୱଂସ ଦାନବ କୋଭିଡ୍-19 ସହ ସମ୍ମୁଖୀନ କରେଇଛି। ବିଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ ସହ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଭୂତାଣୁର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ସତେ ଯେମିତି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଯୁଦ୍ଧ, ନିଶବ୍ଦ ଯୁଦ୍ଧ। ନା ଗୁଳିଗୋଳାର ଦରକାର ଅଛି, ନା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଖୋଜା ପଡ଼ୁଛି, ନା କିଏ କାହା ପାଖକୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି, ନା କିଏ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଗୃହବନ୍ଦୀ। ତାଲା ପାଲଟିଛି ଚାବିକାଠି, ଦୂରତା ପାଲଟିଛି ଏକତା, ମଣିଷ ପାଲଟିଛି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ। ସବୁଠି ଭୟଙ୍କର ନିସ୍ତବ୍ଧତା। ଅଦୃଶ୍ୟ ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ମଣିଷର ଶକ୍ତି ଗର୍ବ? କେଉଁଠି ଲୁଚିଛି ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ବିଶ୍ୱରୂପ? ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳ ବିଜୟର ବୈଜୟନ୍ତୀ ବାନା? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଅହଙ୍କାରୀ ଆମେରିକାର ବିଷ୍ଟେଲ ବମ୍ବର ଅବା ରୁଷିଆର S-400 ମିଜାଇଲ? କାହିଁ ଗଲା ଚୀନର ଆସ୍ଫାଳନ? ପ୍ଲେଗ, ବାର୍ଡ-ଫ୍ଲୁ, ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ, ନିପା ଓ ସାର୍ସ ପରେ ମୁଁ ଆସିଛି କରୋନା ଭାଇରସ। ପାରୁଛ ତ ସାମ୍ନା କର, ନଚେତ ପାଇଯିବ ଧ୍ୱଂସ। ପାରୁଛ ତ ସାମ୍ନା କର, ନଚେତ ପାଇଯିବ ଧ୍ୱଂସ। ଚୀନର ଉହାନ ସହରରୁ ମୋର ଜନ୍ମ। ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ସହର ଉହାନରେ ବସନ୍ତର ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭା, ଚାରିଆଡ଼େ ମଧୁଝରା ଝଲମଲ ଚେହେରା, ଜାତି ଜାତିକା ଫୁଲ ଓ କଅଁଳ ପତ୍ରରେ ଝଲସି ଉଠୁଥିଲା ଉହାନର ଛାତି। ବସନ୍ତକୁ ବର୍ଣ୍ଣମୟ କରୁଥିଲା ଚେରି ଫୁଲର ଧବଳ ଗାଲିଚା। ହାତଠାରି ଡାକୁଥିଲା ଉହାନର ଅପରୂପ ଯୌବନ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଉହାନର ମାଂସ ବଜାରରୁ ମୋର ଜନ୍ମ। ମୋର ଆବିର୍ଭାବ ପରେ ହଠାତ୍ ଉହାନର ଫଗୁଣ ସବୁ ଫିକା ହେଇଗଲା। ବିବର୍ଣ୍ଣ ବସନ୍ତ ବୈଧବ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଲା। ମୋର ଭାଇରସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖେଳିଗଲା କୋଭିଡ୍-19ର ଭୟଙ୍କର ରୋଗ। ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତା ହେତୁ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ରୋଗ ପାଲଟିଗଲା ମହାମାରୀ। ଉହାନ ସହରର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରେଇଲେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଛଟପଟ ହେଲେ। ନୂଆବର୍ଷ ପାଲଟିଗଲା ଅଭିଶପ୍ତ ବର୍ଷ। ବିଚଳିତ ଚୀନ ସରକାର ଉହାନ ସହରକୁ ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକଡାଉନ। ନିଜ ନିଜ ଘରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ହୋଇଗଲେ ବନ୍ଦୀ। ଆଜି ଯାଏ ମିଳିନି ମୁକ୍ତି। ତାପରେ ଚାଇନାରୁ ସଞ୍ଚରି ଗଲା ମୋ ମହାମାରୀ ଭାଇରସ। ଏକରୁ ଅନେକ, ଜଣରୁ ଗଣ, ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଦେଶ, ଦେଶରୁ ମହାଦେଶ, ମହାଦେଶରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ମୋ ଜନ୍ମ କାହାଣୀ। ଉହାନ ସହରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାଂସ ମାର୍କେଟ, ସି ଫୁଡ୍ ମାର୍କେଟରୁ ମୋର ସୃଷ୍ଟି। ଏଠି ପ୍ରାୟ 112 ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ମୃତ ମାଂସ ବିକ୍ରୟ ହୁଏ।
से जीवजंतु पशुपक्षी मान ना शुणिले आपण चमकी पड़े कारण यह अभावनीय। विभिन्न प्रकार माछ मांस सह जीवंता पोक जोक सरीसृप साप बेंग गेंडा बादुड़ी वज्रकाप्ता गध घुसुरी चमरी गाई मूषाछुआ बतकर जीवंता भ्रूण और मांकड़र कंचा ब्रेन एमाने सबू खाई जाती। सबुठारु हृदय विदारक होउची यह जे चीन मनीष माने भावंती जीवंत जीवजंतु पशुपक्षींकर मांस खाइबा होउची तांको संभ्रांत पणियार परिचायक। तेणु ए मांस बजार रे गध घोड़ा घुसुरी चमरी गाई और वज्रकाप्ता को जीवंत भावे बांधी रखा जाई थाए। ग्राहक माने जो जीवर जो अंगर मांस चाहती ताकू मांस कटाड़ी माने संगे संगे काटी दियंती। निरीह निष्पाप निर्बाक पशुटीर अंगटीए कटा हेला बेले जंत्रणार छटपट होई से जो चित्कार करे सेथुरु ए मांसासी मनीष माने पैसाचिक आनंद पाती। रक्त रे जुड़ुबुड़ु हो जाए बजार। जुड़ुजुड़ु होई बर्बर मनीष मानकु अश्रुल नयन रे चाही रहितांती। मृत्यु अपेक्षार थिबा पशुपक्षी और जीवजंतु माने स्वगतोक्ति करुथांती केबे मिलिबो ए सर्वग्रासी मनीष मानंकठु मुक्ति। अणु परमाणु जुगरे थाई अधुना विस्मृत आदिम प्रस्तर सभ्यतार आरण्यक जुग प्रति ए मनीषंकर एते अनुरक्ति काहींकी? एमाने एते उन्नत पुणी एते असंस्कृत एते विभवशाली अथच एते असभ्य। से मांस बजार आवर्जना भितरु मोर जन्म। कई कई कहती बादुड़ी बा वज्रकाप्तार सढ़ा शरीर मो भाइरस आसी। पूर्वर ए भाइरस पशुठारु पशु को व्यापुला एबे ताहा मनीष देहरे बास कलानी। या प्रकृतिर प्रतिशोध नुहे ताउ कौन? ए सृष्टिर श्रेष्ठ प्राणी होउची मनीष। प्रकृति मनीष को सबु देइची खाद्य पानीय खनिज संपद और बंचिबार सबु साधन। मनीषर छत्र छाया तले निर्भय बसवास करिवा पाई प्रकृति अनेक जीवजंतु पशुपक्षी कीटपतंग स्थावर जंगम सृष्टि करिछि। किंतु निर्दय मनीष आज रक्षक होई भक्षक साजिछि बाड़ होई खेत खाउछि। तेणु आजिर ए दुरावस्था निर्मम मानव विरुद्ध रे निरीह जीवजंतु पशुपक्षी मानक पक्षरु करोना होउछि एक वज्र आह्वान। सृष्टिर श्रेष्ठ प्राणी बोली पोस्टर मारी बुलुथिबा विचारहीन मनीष अविचार भावरे केते उड़ंता बुड़ंता और चलंता प्राणींकर ताजा रक्त पी निज जीवन को उत्सव मुखर करिछि तार हिसाब नाही। महामारी करोना होउछि मनीष जाति विरुद्ध रे प्रतिपक्ष जय यात्रार प्रथम साक्षर एक मुक्त इस्ताहार। श्रोता बंधु ए सुंदर पृथ्वी होउछि समस्तंकर। एटी समस्तंकर बंचिबार अधिकार अछि। ए सृष्टि रे अणुठु परमाणु जाए दुबठु दारु जाए समस्ते प्रकृतिर नियम मानि चलंती। विडंबना यह जे मनीष यह माने नाही। तेणु समस्तंकु खाद्य भली व्यवहार करने से सतत चेष्टित। जेते विरल जीवजंतु पशुपक्षी सेमानक जीवंत अथवा मृत मांस भोजन करिबा कुआडे मनीष जातिर संभ्रांत पणिया बाक शून्य निरीह निष्पाप पशुपक्षींकर प्रतिरोध क्षमता नाही बोली सेमाने कोन एते अपांक्तेय? सेमानकर भी गोटे जीवन सत्ता अछि मन अछि इच्छा अछि सर्वोपरि ए प्रकृति कोଳରେ बंचिबार अधिकार भी अछि। निजकु नव्य और सभ्य बोलाउथिबा ए स्वार्थपर मनीष जाति आउ केते काल सेमानकु निजर पार्थिव लालसार चरितार्थ पाई क्रीडनक बनै चलीथिबो। निजर जिह्वा लालसा को मेंटाइबा पाई एक निष्पाप जीवन को वृंतच्युत करने आगु पुणी एक नूतन प्राण सृष्टि करिवार सामर्थ्य कोणे मनीषर अछि? एमिति अनेक असमाहित प्रश्न एवं मनीष जाति आगरे उत्तर अपेक्षा छिड़ा होइछि। ए विश्व अनेक विभीषिका देखिछि। परमाणु युद्धर विध्वंसी विपर्यय देखिछि। क्षुधा और दारिद्र को भेटिछि। प्राकृतिक विपर्ययर सामना करिछि। महामारी मुक्ति पाइछि। प्रत्येक विभीषिकार अंत थाए। कोरोना भाइरसर मध्य अंत घटिबो। वैक्सीन बाहरिबो निदान हबो मात्र यह शेष महामारी बोली कही हबो कि? तेणु बेल थाउ थाउ ए मनीष जाति सुधुरी जिबा उचित। कारण सद्य हस्तगत न्यूयॉर्कर वैज्ञानिक मानकर भविष्यवाणी शुणिले ए मनीष जाति भୟରେ सिहरी उठिबो। वैज्ञानिकଙ୍କ तथ्य अनुसार
एबे भी पृथ्वी पृष्ठरे प्राय 17 लक्ष अजଣା भूताणु विद्यमान। अनुकूल परिवेश पाइले ए भूताणु माने तांकर संक्रमण आरंभ करिदेबे। तेणु मनीष जातिर आचरण रे परिवर्तन न घटिले और प्राकृतिक परिवेश सह ए मनीष खेल खेलिले ए मनीष जाति अचिरे ध्वंस पाइजिबा असंभव नुहे। शेषरे गोटिए प्रसिद्ध उक्ति सह मु विदाय नेबी। एबे नेड़ीगुड़ कहूणी की बोही जिबा परे थोकाए विज्ञानी मनीष ए पृथ्वी को रक्षा कर बोली विकल चित्कार कलेनी। मात्र ए निर्बोध मनीष मने रखिबा उचित जे ए पृथ्वी थिला अछि ओ रहिबो। ए स्वार्थपर मनीष जाति रहिबो कि न रहिबो ताहा तांकर आचार विचार और व्यवहार उपर निर्भर करे। विनाश काल आसिबा पूर्वरु निम्न उक्तिटिकु शुणन्तु ओ मते विदाय दियन्तु। निष्पत्ति आपणकर मने रखन्तु। आपण माने हेउछन्ते पृथ्वी रे जणे जणे अतिथि, मालिक होबार आस्पर्धा करन्तु नाही। सेव द प्लैनेट is just an expression of arrogance. The planet was here before we arrive and will kick us out if you don't respect it, if you don't respect it, if you don't respect it. धन्यवाद।